ओं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर ओं गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं जय गुरुदेवा नमः। ओं विश्वकर्मणे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मो वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर यही वास्तु संदेश चैनल देखुंती ताकू लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ, जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रस आपण सम्मुखें यहीपरि वास्तु और ज्योतिष संबंधी तथ्य किसी उपस्थापना करुँगी। आज आम चर्चा करवा कि जाना गृह मुख्य द्वार केतेटा रखा उचित, तत्सह आपण जो ग्रहर स्टोन कि रत्न धारण करेंगे ताहा क्यों स्टोन धारण करेंगे कि क्यों स्टोन धारण करेंगे नहीं तापर आपन को आलोकपात करी। हाँ दर्शक देखूँ, जो आपंकर जो गृहटी बनई कि जो जगटा आप नहीं जगार आप जो पटे रास्ता अच्छी सेपटे आपंकर मुख्य द्वार बनइबे स्वाभाविक कथा। तो सेपटे जब आप जो मुख्य द्वार बनइबे ताहले प्रथम मुख्य द्वार हूँ गोटे है। गृहर मुख्य द्वार हूँ आपंकर गोटे। आपंकर जदि सब बड़ जगटी माने अच्छी सेटा आप घर बनाऊँ जगह छाड़ी कि आप गृह बनाऊँ ताहले कौन करेंगे, आपन जो पटे रास्ता अच्छी सेपटे आपंकर मुख्य द्वार रहिबो। आउ जो चारिपटे जो आप जो तीन पटे जो रहिला कौन जो जगह रहिला कि आपंकर जो गृह रहिला ताहले आपंकर सेठी कौन करि परिबे ना तीनोटी सहायक द्वार दे परिबे है। तो से प्रथम जिनस गृहर जे आप जेड़े बड़ घर बनातु गोटे हूँ मुख्य द्वार जहाँकि सी कौन हवा कथा ना चारि काठिया हवा कथा है। तो प्रति घरे गोटे मुख्य द्वार आ गोटे सहायक द्वार बनवा उचित। अर्थात गृह कौन हो जदि आपंकर जे गृह बड़ थी सी कौन हो मुख्य व्यक्ति कि मुख्य कर्ता तो सी हूँ मुख्य आउ जिते सब रही कौन सब है। तो से हिसाब से गोटे रहा मुख्य द्वार आउ जिते सब आप चाहिए बनई पारे सहायक द्वार, किंतु वास्तुमत अनुसार गोटे मुख्य द्वार आ गोटे सहायक द्वार गृह बनवा उचित। जहाँफल कौन हम ना एनर्जी फ्लो हम जदि आपंकर मुख्य द्वार जदि रंग डायरेक्शन रे पड़ जाइए अर्थात आपंकर जदि मुख्य द्वारटा पूर्व दिगरे आपंकर मुख्य द्वार रही आप भाग माप करी न पकईकी आपड़ डायरेक्ट पकई देते आप ईशान्य कोण को आसीगला कि आपंकर उत्तर पूर्व कोण को आसीगला कि आपंकर साउथ ईस्ट आसीगला कि आपंकर साउथ वेस्ट आसीगला ताल तो बड़ परेशानी आसो। ना आम कहूँ कौन ना प्रथम हूँ मुख्य द्वार। मुख्य द्वार घरर कथा कहीदिए है। मुख्य द्वार गृहर कथा कहीदिए कहीं से मुख्य द्वार जदि गोटे डायरेक्शन जो रंग डायरेक्शन में पड़ज ताहले कौन हम प्रिवियसली एपिसोड रे आपन को बुझाई कि कही जहाँ जहाँ सी जो डायरेक्शन रे जो आपंकर सेपटे जो 9टी देवता 8टी देवता रहिले ता भितर क्यों देवता क्षेत्र रे से मुख्य द्वार पड़ी जदि भल देवता हिसाब से आपंकर मुख्य द्वार पड़ जाइए ताहले तो चमकीब। जदि खराब देवता हिसाब से आपंकर मुख्य द्वार पड़ जाइए ताहले तो आपन को घर को डुबेब सी है। तो कहीं ये सब कौन केते गुड़ा गृह देखी सारापर मुख्य द्वार सब कथा कहीदे आ कि देखा पड़ून अधिकांश क्षेत्र में माने सहायक द्वार थी भी बेले बेले सहायक द्वार जदि भल जगह पड़ी मुख्य द्वारा को आम बेले बेले कहूँ ना कौन यहाँ को आप बंद कर दिंतु कि सुसज्जित कर रखु है। कहवा कथा हूँ कौन जदि मुख्य द्वार भी जब रंग डायरेक्शन रे भी पड़ भी जाइए जदि आप गृह सहायक द्वारा पड़ी आपंकर कौन बड़ जगह थी निश्चित रूप आप गोटे कौन करेंगे बाउंड्री करेंगे तो बाउंड्री मेन गेट लगे तो सहायक द्वार देकी भी आप कौन करेंगे मेन जो आपंकर जो बाउंड्री वाल देकर आप जापर बाहर को मुख्य द्वार माने मुख्य द्वार को क्लोज अप करके कि मुख्य द्वार आप चाहिए भी आप पोजिशन चेंज करेंगे कि आजिकल तो विभिन्न प्रकार जिनस आसीगला आपको सेटअप करेंगे है बिना भंगा रोजार भी ताको कौन सी आज माने आजुअल एक्जिस्ट थी भी सेमती तार माने पूर्व जगह थी भी आपको इंस्ट्रूमेंट द्वारा सेटअप करें। तो ये तो कथा तो किंतु मुख्य द्वार हूँ गोटे गृहर मुख्य द्वार हूँ गोटे आउ जिते सब आपंकर चाहिए रखिपारे ता सहायक द्वार है। तो तीन पटे आपंकर जब गोटे पटे आप मुख्य द्वार खोलिले तीन पटे आप सहायक द्वार भर गोटे पटे खोलतु जहाँफल आपन को कौन हम ना बहुत सुफल मिल कहीं एनर्जी फ्लो आसो। जब गोटे द्वार जब आपंकर नेगेटिव ऊर्जा देखा आउ गोटे सैड्रे आप पॉजिटिव ऊर्जा घर भीतर को आसिले से कौन कर एडजस्टमेंट हो चलीज है। जदि गोटे मुख्य द्वार आपंकर भल अच्छी दुईटा मुख्य द्वार भी भल अच्छी सहायक द्वार भल अच्छी ताल तो घर चमकीब कहीं एनर्जी फ्लो बेसी घर को पलि आसो से एनर्जी ब्लक हो रही गृह भितर ब्लक हो रही जहाँफल आपको कौन कर
ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବ, ଭଲ ଥିଙ୍କିଂ ଦେବ, ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେବ ହେଲା। ତ ଏ ହେଉଛି କଥା। ତ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରହିବ, ଆଉ ସହାୟକ ଦ୍ୱାର ରହିବ ସେଟା ସବୁ ତିନି କାଠିଆ ହିଁ ରହିବ ହେଲା। ତ ସହାୟକ ଦ୍ୱାର ସବୁ ଯାକ ତିନି କାଠିଆ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖାଲି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାରି କାଠିଆ। ତ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଦାବେଳେ ସୁସଜ୍ଜିତ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ହିସାବରେ ହେଉ ତାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମାନେ ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘର ବନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଭଡ଼ା ଦେବା ପର୍ପଜ୍ରେ ତାକୁ ପାର୍ଟିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଡ଼ା ଦେବା ପର୍ପଜ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ଦରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଟଏଲେଟ୍ ରୁମ୍, ବାଥରୁମ୍, କିଚେନ୍ ରୁମ୍, ବେଡ଼ରୁମ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଥିବ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଗେଟ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଘରର ପ୍ରତି ଘରର ଯେଉଁ ଭଡ଼ା ଦେବା ପର୍ପଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯିବେ, ସେମାନେ ଯେଉଁପଟେ ଯିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଯେତେ ଥର ଭାଙ୍ଗିଲେ ହେଲା, ଯେତେ ବଡ଼ ଘରଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସନ୍ କରୁଛେ ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଠି ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ହେଲା। ତ ପ୍ରତି ଘରେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ରଖିପାରିବେ, ଆଉ ତ ସହ ଗୋଟେ ସହାୟକ ଦ୍ୱାର ରଖିପାରିବେ। ତ ଏ ତ ଥିଲା କହିଲି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆଉ କ'ଣ ନା ସହାୟକ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସେଟାକୁ ଆପଣ ଲଗାଇବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବସେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟକ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ପଟେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବେ ହେଲା। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସେପଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବେ, ଉତ୍ତର ପଟରୁ କ'ଣ କରିବେ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଯେଉଁ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାହା ଯାହା କିଛି ଜିନିଷ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ତା ସବୁ ସେଇପଟେ ଆଣିବେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ବେପାରରେ ଚାରି ଚାନ୍ଦ ଲାଗିଯିବ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ସହାୟକ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ତାହେଲେ ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବହୁତ କ'ଣ କହିବ ନା ଫଳପ୍ରଦ ଦେବ ହେଲା। ଏ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମୂଳ ବିଷୟ। ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ଧାରଣ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୋନ୍ ଭାବିଚିନ୍ତି ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯିଏ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଷ୍ଟୋନ୍ ଧାରଣ କରିବେ। ଷ୍ଟୋନ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ଆଜିକାଲି ତ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଅରିଜିନାଲ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆସିଗଲାଣି। କେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ କାହାକୁ କାମ ଦେବ, କେଉଁ ଗ୍ରହର କାରକ ଥିବ, ତାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ଏଇଟା ଯେଉଁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ତ ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦିଗଦର୍ଶନ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଷ୍ଟୋନ୍ର କାମ ହେଲା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରହଟା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିରେ କ'ଣ ଏନର୍ଜିରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ୱିକ୍ ଥିବ, ତ ତାକୁ କ'ଣ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି କାରକ ଗ୍ରହ ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟୋନ୍ର କାମ ହେଲେ ତାକୁ ବଢ଼େଇବା, ସେଇ ଗ୍ରହର ଉପାଦାନଟାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଯଦି ସେ ଗ୍ରହଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାରକ ନୁହେଁ, ଅକାରକ, ତାହେଲେ ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ, ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହର ଏଲିମେଣ୍ଟସଟା ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଉପାଦାନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜସ୍ୱରେ ସେ ଯଦି ୱିକ୍ ଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଗ୍ରହର ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫାଣ୍ଟା ଯେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ୱିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ହେଲା ଆମେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଧାରଣ କରିବା କଥା ହେଲା। ଯେ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଜି 5 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି, କାଲି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବ, ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ। ଖାଲି ସେ ଏଲିମେଣ୍ଟଟାକୁ ବଢ଼େଇବା କଥା। ହଁ ଅଛି, ନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ, କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପିନ୍ଧାଯାଏ ହେଲା, କମ୍ପୋଜ୍ କରିକି ପିନ୍ଧାଯାଏ, ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଯାହା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଷ୍ଟୋନ୍ ତ ପିନ୍ଧୁଛୁ ନା, ତ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ହିଁ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଗୋଟେକୁ ଯଦି ଧରିବା, ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ପ୍ଲାନେଟକୁ 9ଟି ପ୍ଲାନେଟକୁ ସେ ସେଟ୍ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଚାଲିଥାଏ। ତ ସେଭଳିଆ ପ୍ଲାନେଟ୍ସକୁ ସେଟ୍ ଖୋଜିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଷର କାମ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ଆପଣ ଧରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନେଟ୍ସର ଗ୍ରହକୁ ଧାରଣ କରି ସେ 9ଟା ପ୍ଲାନେଟକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଧରିକି ନେଇକି ଚାଲିଯିବ। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋନ୍ ଉପରେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଚୈତ୍ର ମାସ ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି। କିଛି ଏପିସୋଡ଼ ମାନେ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଏପିସୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇପାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବ ହେତୁ
ଏବେ ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବି। ଏ ତ ସମୟ ହେଲା 5:30ରୁ 6:10 ଭିତରେ ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ଼ ଆପଣ ସମୟ କରି ରଖିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।